नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो तो दर्शक बंधु आपण माने समस्ते जानिथिबे वर्तमान आम राज्य रे एसआईआर बा स्पेशल इंटेंसिव रिविजन लो प्रथम पर्यायर आपण मानकर जो एनुमेरेशन फॉर्म बंटन कार्यक्रम चली रही तेणु जो एनुमेरेशन फॉर्म आपण मानक एरिया रो जो बीएलओ रहिचंती तो से बीएलओ माने आपण मानक घर को आसी आपण मानक गुटिए फॉर्म दउचंती ଏବଂ ସେଇ ଫର୍ମ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଯାହାକି 28 ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏସ୍ଆଇର ଯେଉଁ ଏନୁମେରେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଆସିଛି ତ ସେଇ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ବିଷୟରେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2ରୁ 3ଟି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ କେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ବା କେଉଁ ଭୋଟର କେଉଁ ଫର୍ମ ଭରିବେ ଏବଂ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 1ରେ କେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବିରେ କେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିଥିଲୁ। या सहित वर्तमान समस्तଙ୍କର गोटे प्रश्न थिला जे जो एसआई रो एनुमेरेशन फॉर्म आमे वर्तमान ऑनलाइन ले फॉर्म फिलअप करि परिबु कि नाही बा जो माने ओडिसा बाहर रहउचंती कोनोसी कारणवशतः से माने घर को आसी पारुनांती तो से माने एसआई रो जो एनुमेरेशन फॉर्म केमिति फिलअप करिवे। तेणु आसंतु आजिर एई भिडियो रे केमिति आपण माने ऑनलाइन ले एनुमेरेशन फॉर्म फिलअप करिवे तार स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कोन रहइबो से विषय रे संपूर्ण डिटेल्स जानिबा। ता सहित एनुमेरेशन फॉर्म जदि आपण माने ऑनलाइन ले फिलअप करूचंती कोन कोन भूल आपण माने जदि करिवे ताले परवर्ती समय रे आपण मानकु असुविधार सम्मुखीन होबा पई पड़ी पारे से विषय रे सब डिटेल्स आज रे भिडियो रे जानि पारिबे। तेणु भिडियो को जमारू स्किप न करी प्रथमरु शेष पर्यंत देखिबे। ता पूर्वरु जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करचंती भिडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट कर देबे। तो सर्वप्रथम आपण माने जानि रखंतु आमर जो एनुमेरेशन फॉर्म बा वोटर एसआईआर जोटा कि चली से आपण मानकर दुईटी कैटेगोरी विषय आपण मानक ऑलरेडी मु कहि दउची। तो कैटेगोरी ए रे जाउचंती जो माने ले सेल वोटर जो मानकर नाम 2002 मसिया लिस्ट रे थिला तो से माने 2002 मसिया लिस्ट अनुसार वर्तमान निजर सब किछि डिटेल्स फिलअप करिवे। एवं कैटेगोरी बी जोटा को हम प्रोजेनी बोली कहउचु अर्थात जो मानकर नाम 2002 मसिया लिस्ट रे नथिला तो जो मानकर नाम 2002 मसिया लिस्ट रे नथिला वर्तमान से माने तांकर बापा किंबा जेजेबापा बा माँ किंबा जेजेबा माँकर जो डाटा को आधार करी सेमानकर भोटर सहित जाकि लिंकेज करा जाउची। तेणु दुई कैटेगोरी रो भोटर मानक पई भिन्न भिन्न आपण मानकर फॉर्म रो कॉलम रहिची गुटिए फॉर्म किंतु फिलअप करिवार तरीका अलग अलग अछि। तेणु जो माने ऑफलाइन ले फॉर्म फिलअप करूचंती तांकर जदि कोनोसी प्रॉब्लम अछि डिस्क्रिप्शन ले हमर एसआईआर पूरा प्लेलिस्ट रो लिंक मु दे देछि सेही लिंक रे क्लिक करी आपण मानकर नुआ फॉर्म आवेदन जदि ऑफलाइन ले करूचंती केमिति कोन प्रोसेस रहइबो से विषय रे जानि पारिबे। एबे आसंतु जो माने ऑनलाइन ले फॉर्म फिलअप करिवे देखंतु ऑनलाइन ले फॉर्म फिलअप मध्य इजीली हेई पारिबो। ता पई देखंतु आपण मानकर भोटर जो ऑफिशियल वेबसाइट रहिछि voters.eci.gov.in तो एही वेबसाइट को आपण मानकु विजिट करिया पई पड़िबो जार लिंक आपण माने डिस्क्रिप्शन ले पाइ जिवे। तेणु सेही लिंक रे क्लिक कला परे देखंतु आपण मानक सामने रे फिल एनुमेरेशन फॉर्म रो जोटा कि ऑनलाइन डिटेल्स आसी जिवो जोंथिरे आपण मानकु सर्वप्रथम एठी आपण माने जदि पूर्वरु वोटर आईडी रो जो वेबसाइट रे आपण माने जदि लॉगिन करि नांती ताले साइन अप ऑप्शन ले क्लिक करिवे। साइन अप ऑप्शन ले क्लिक करी आपण मानकर मोबाइल नंबर कैप्चा कोड देई कंटिन्यू ऑप्शन ले क्लिक करिवे तापरे ओटीपी देई आपण मानकर साइन अप कंप्लीट कर देबे। साइन अप कंप्लीट कर साला परे देखंतु एठी जो लॉगिन ऑप्शन अछि ऊपर आपण माने देखि पारतुबे सेही लॉगिन ऑप्शन ले आपण माने क्लिक करिवे। तो लॉगिन ऑप्शन ले जते बेला आपण माने क्लिक करचंती देखंतु एठी आपण मानकर रजिस्टर मोबाइल नंबर कैप्चा कोड देई एठी आपण मानकर रिक्वेस्ट ओटीपी ऑप्शन ले क्लिक करिया पई पड़िबो। तेणु आम एठी हमरो जोटा कि रजिस्ट्रेशन हला तार सब डिटेल्स देई ओटीपी सबमिट कर साला परे देखंतु एठी आसी आपण मानको सामने रे आसीबो एसआईआर 2026 तो सर्वप्रथम आपण मानको स्टेट सिलेक्शन करिया पई पड़िबो। एठी हमरो वर्तमान जदि देखिबा पांचटी जाकि स्टेट रे चलीची तेणु आमे सर्वप्रथम एठी ओडिशा सिलेक्ट करनबा। ओडिशा सिलेक्ट कला परे एठी देखंतु आपनको कोन मागुची एंटर ईपीआईसी नंबर इन 2026 अर्थात वर्तमान आपण मानकर जो वोटर आईडी अछि तो सेही वोटर आईडी रो नंबर एठी आपण मानकु दबा पई पड़िबो। देखंतु प्रोसेस टी बहुत इजी अछि किंतु आपण मानकु सिस्टमैटिक बुझिया पई पड़िबो। तो निजर ईपीसीआई नंबर दे साला परे देखंतु एठी आपण मानकर डिटेल्स आसी जिवो अर्थात प्रोफाइल रो डिटेल्स आसी जिवो जोटा कि आपण मानकर नाम आपण मानकर वोटर आईडी नंबर आपण मानकर सब किछि डिटेल्स आसी जिवो। ता सहित एठी आपण माने देखि पारुथबे कोन कहै जायछि जे आपण मानकर आधार कार्ड रो जो एक्जेक्टली आपण मानकर नाम जा रहिछि
ଏବଂ ଇପିସିଆଇର ଯେଉଁ ନାଁଟି ରହିଛି ତାହା ସେମ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମିସମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଏଲ୍ଓଙ୍କ ନମ୍ବର ରହିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସବୁ ଡାଟା ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଯାଇ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ସେହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇଡି ସହିତ ଲଗ୍ଇନ୍ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ଆପଣମାନଙ୍କର ମେନ୍ କାମ ଯେ ଭୋଟର ଆଇଡି ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଥିଲେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ମାଇ ନେମ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଲାଷ୍ଟ ଏସ୍ଆର୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 2002 ମସିହା ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ଯାହାକି ଏଠି ସେଲ୍ଫର ଅପସନ୍ ଥାଏ। ଯେହେତୁ ମୋର ନାମ 2002 ମସିହା ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ଟି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ତାପରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ 2002 ମସିହା ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ମାଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ନେମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଦର, ମଦର, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ବି ଅଛି ଆମର ଏସ୍ଆଇରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଆଯାଇଛି ମାଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ନେମ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଏସ୍ଆର୍ 2025-26, ଅର୍ଥାତ୍ 2025-26ରେ ବି ଯଦି ତାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ମୋର ନାଁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ନାମ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 4ଟି ବିଷୟରେ କହିଦେଲି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସେଲ୍ଫ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡଟି ରହିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ନାହିଁ, ବାପା କିମ୍ବା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାମ 2002 ମସିହାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରୋଜେନି ବୋଲି କହୁଛୁ ବା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବି ଅନୁସାରେ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବିରେ, ତେଣୁ ଆମେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବିର ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ରହିଛି ମାଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ନେମ୍, ଫାଦର, ମଦର, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦରଙ୍କର ନାମ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିଦେଲୁ। ତ ଯଦି ମେନସନ୍ କଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କ'ଣ ରହିଛି ନା ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଲୁ ଯାହାଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବୁ। ଯେମିତିକି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରଥମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଲୁ, ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି। ତାପରେ ଆସେମ୍ବଲି ବା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ସମୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ମ୍ୟାପିଂ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେନିରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତେଣୁ ଏଠି ବାପାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି 2002 ମସିହା ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଇଦେଲୁ, ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଇଦେଲୁ, ତାପରେ ଆସେମ୍ବଲି ଦେଇଦେଲୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନର ନାମ ଦେଇଦେଲୁ। ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଟ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଇନ୍ 2002, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ପାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଛି ଆପଣମାନେ ଲିଷ୍ଟ ଯଦି 2002 ମସିହାର ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେଲୁ। ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପାର୍ଟ ନମ୍ବର, ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଇଛି ସିଲେକ୍ଟ ୟୋର ରିଲେସନସିପ୍ ୱିଥ୍ ଏଭୋ ମେନସନ୍ ରିଲେଟିଭ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରିଲେସନସିପ୍ ଦେବା। ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମ ବାପାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଲୁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନାମ 2002 ମସିହାରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ, ଏଠି ଫାଦର ବୋଲି ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। এইটা কনফ্ୟୁଜନ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଉଛୁ ସେଇଟା 2002 ମସିହାର ଆମର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଉଛୁ, ସେଇଟା ବାପାଙ୍କର ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ମାଆଙ୍କର ହେଇପାରେ। ସେଇଟା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଆସିଯିବ ଅଟୋମେଟିକ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ନାମ ଆସିଯିବ, ତାଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇଡି ନମ୍ବର, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆସିଯିବ। ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ହଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଟିକ୍ କରିଦେବେ ଯେ ମାଇ ରିଲେଟିଭ୍ସ ନେମ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ରୁଲ୍ 2002, ସେଠି ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାପିଂଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦେଇଦେଲୁ କ'ଣ ନା ବାପାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଦେଇଦେଲୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ଟି ରହିଛି ଏଠି ଆମର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ କଲମଟି ରହିଛି ସେଲ୍ଫ କଲମକୁ ବାଦ କଲା ପରେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେନି କଲମ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କ ଡାଟା ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି 2002 ମସିହା ହିସାବରେ। ତ ଏଠି ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଥମେ ଆମର ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କର ଡାଟା ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ଫାଇନାଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ନିଜର ଡାଟା ଯେମିତିକି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଫାଦର ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଲିଗାଲ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଆମର ନାମ ଦେବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଟର ଆଇଡି ଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ନାମ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇଡି ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଅଫଲାଇନରେ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଥିଲେ ଠିକ୍ ସମାନ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଡାଟା ସେଠି ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ନେମ୍, ମାଆଙ୍କର ଏପିକ୍ ନମ୍ବର, ତାପରେ ଯଦି ସ୍ପାଉସ୍ ଯଦି ମହିଳା ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବେ, ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଏଠି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ସେଟା ଦେଲେ ହେବ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାପା କିମ୍ବା ମାଆଙ୍କର ନାମ ଆପଣମାନେ ଦେବେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍
करेंगे। तापर देखो प्लेस ऑफ सबमिशन ऑप्शनल आपण माने कोउटा दौरान सेठी आपण माने देबे। तापर देखो ये रही अपलोड फोटो। तो ये अपलोड फोटो रे आपण माने कौन करेंगे ना निजर तापर देखो ये आपर फॉर्म अपलोड कर फोटो अपलोड कर गोटे ऑप्शन अच्छी। ये आपण माने चाहिए आपण मानकर फोटो जाकि अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड न कले ये आपर कौन प्रोब्लेम ना। ये आपण कौन फॉर्म अपलोड करने पड़ोनी। जदि आप फोटो अपलोड कर जोटा कि 2 MB भितर रही दरकार। तापर आउ थे आप चेक करदे। चेक कलापर देखो फाइनाल आपर जोटा कि सबमिट ऑप्शन आसो। तो सही सबमिट ऑप्शन आपने क्लिक करेंगे। तो सबमिट ऑप्शन क्लिक कलापर आपण मानकर आधार कार्ड अनुसार ई साइन आपण मानकर वर्तमान करने पड़ो। तेणु तापाई आधार कार्ड सहित मोबाइल नंबर आपण मानकर लिंक थिबा निहाती आवश्यक एवं वोटर आईडी सहित जदि मोबाइल नंबर लिंक नहीं ताले आपण माने ऑनलाइन ले एसआईआर रो एनुमरेशन फॉर्म फिलअप करि परिबे नहीं। तेणु देखंतु एठी हमर वर्तमान निजर आधार नंबर एंटर करिवे। तापर आधार नंबर एंटर कला परे गेट ओटीपी ऑप्शन ले क्लिक करी एठी आपण मानकर ओटीपी सबमिट करिवे। मने रखंतु आपण मानकर जदि आधार रो नाम एवं वोटर आईडी रो नाम समान नहीं ताले एठी आपण मानकर एसआईआर रे मध्ये एनुमरेशन फॉर्म आपण माने फिलअप करंतु नहीं। एनुमरेशन फॉर्म सही माने फिलअप करिवे जानकर सब किछि डिटेल्स ठीक अछि एवं से माने किछि चेंजेस करिया पई चाहू नांती ताले ई एनुमरेशन फॉर्म आपण मानकु फिलअप करिया पई पड़िबो। तापर देखंतु ओटीपी दे देले। ओटीपी दे साला परे हमर सबमिट ऑप्शन आसिला। तो फाइनल सबमिट एठी आपण माने क्लिक कर देबे। जते बेले फाइनल सबमिट ऑप्शन ले क्लिक करचंती देखंतु एठी आपण मानकर एसआईआर जो फॉर्म टी वर्तमान एक्नॉलेजमेंट नंबर मध्ये आसी गला। सब किछि डिटेल्स वर्तमान एठी आपण माने चेक करि परिबे। तेणु एटा रहिला सिंपल प्रोसेस जोटा कि आपण माने ऑनलाइन ले करि परिबे। तेणु जो माने बाहर रोचंती से माने जदि ऑनलाइन ले करिया पई चाहउचंती ताले एई प्रोसेस फॉलो करी आपण माने ऑनलाइन करि परिबे। नले ऑफलाइन ले मध्ये आपण माने बीएलओ को सहित कथा ही जदि बाहर रोचंती परिवार रे कोनोसी सदस्य घरे रोचंती से माने मध्ये बीएलओ को सहित कथाबार्ता हला परे संपर्कियों को फॉर्म फिलअप हे परिबे। तेणु यह थिला एसआईआर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप ऊपर डिटेल्स अपडेट। आशा करूची वीडियोटी आपण मानकु निहाती भल लागिथिबो। तो जदि वीडियोटी भल लागिची चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं आपण मानकर एसआईआर रिलेटेड कोनोसी डाउट थिले कमेंट सेक्शन ले जणाइबे। धन्यवाद।